We have our first runner-up from Barangay Campanes, Campeonar, and San Isidro. Yo, what's up guys? Subong nga po, malagaw to sa Pontevedra subong guys. Kaya ginkuha ko subong sang 6K project para mag FPV drone sa ila shoot. So kuhaan to FPV ang street dancing sa fiesta sang Pontevedra. So makatuto to sa Pontevedra subong ka happy fiesta da sa mga taga Pontevedra, sa mga friends ko da sa Pontevedra. Happy fiesta da sa inyo subong. So makatuto ko da subong para sa shoot sang 6K project para mag FPV drone sa ila street dancing sa ila fiesta. So happy fiesta liwat mga taga Pontevedra. Let's go. Muna ang director subong mo. Follow and share my video kag hindi nyo ko pag pagsuportahan. May guys, sa inyo guys. Ari gini automatic. Ako masakay si mo drone para may piloto. 6K project nag-collab kay Chilando. The best project no. Ano sa mga katupad sa mga banwa, sa pista nyo, invite nyo kitang 6K project. Always ready. The best. So hopeful ko din subong guys ang 6K project. Si Jesso. Ma-FPV drone ko din sa ila shoot sa ila street dance diri sa Pontevedra. Oh, malakad kami to guys sa reclamation area. Okay ba tali mo kay? Goods. Dili naman ta mapalupad FPV sa sulod gym. Ariyo? Okay. Ladies and residents, the Honorable Edgar Osaco. Celebration ng atong kapistahan, welcome to the street and arena dance competition of our 17th Angoraimo Festival. Tapos na akong shoot guys sa cluster 3. May tatlo pa nga nabilin. Shoot ko din subong sa iya ka 6K project sa dance arena contest sa fiesta sa Pontevedra. Kuwang 6K project na yan. Ay. Hindi, ano mambal mo? Kapoy. Grabe na yung paang sa sulod, Jim. Bakod. We have our first runner-up from Barangay Campanes. We have Erica Ashley Garcia. And this year's Lit Eyes Pontevedra 2026 from Barangay Zamora. We have Aubrey May Zagarina. Your respective sashes. How was the feeling so far? Natapos na, and right now, you are here standing as one of our 5 winners for our dinner. Greetings and everything. After the coronation night, after I win 4th runner-up, I take a rest, I take a long sleep, and thank you for everyone who supported me, for Barangay Buenavista Rizal, Honorable SK, Chairman Jordan Sinada. Thank you for your support. Of course, our Barangay Captain.
Cluster 6. And San Isidro. Meet this year's 17th Alvarado Street Dance and Dance Drama Champion, Cluster 5. Lahat ng grupo ay tapos na. Tapos na kami. Meg, part 2 ni Migsang Kaon na Meg. Makulong ko, nanginga gutom yan. Thank you Pontevedra, Happy Fiesta Pontevedra ka namin sa mga pagkaon sa munisipyo. Ano na sila. Evening. Evening. Congrats 6K Projects. Successful event. Nice. Tapos ng pista. So guys, natapos na nga akong shoot diri sa Pontevedra kag it's time to go home na. Kag puli na ta. Kaya natapos na ang aton shoot sa fiesta sa Pontevedra. Thank you 6K Projects. Thank you Pontevedra.